Ipft Bodolni samong tanai rok Tabuk belai lama korojak borothaya sabono logriya koktoma thununi panda khlai omohaino koksaka kalajari ramonnogor nakachari khumtam pilesniti kaisa অঞ্চল কমিটি খাজাকনি আধংরক গণরিসা বকাস্তে আমসিও কাছে কোক্তমা থুনুর পান্দা খালাইকা Ipft রামনগর পার্টি হাবনগ কোক্তমা থুনুর বিস্কঙ্গ সাগা বরক মেভার কুমার জমাতিয়ানি লগিব তংনাই এনসিটিভ মানে লগিব তংলাখিनै 6 মার্চ 2022 তিনিও স্কং পুইলাও সিনি মিডিয়া রং খেয়ে জাতিনো হায়ে জাতিন অসিং আন্দোলন ফাইট খেয়ে অনেকজন থুইরিনাই ফরি অনেকজন প্রায় হারাংনাই ফটো হা কেবন দেন অসিং তিনি ফসিং আবন ওয়াই সমসিং সিনি জাতিনি বাংমনো সিং থয়াখিনো থুইহানি সিং তাই থানাই আমবো যে তাও প্রেসিডেন্ট বাই প্রেসিডেন্ট সিলেমো সিং স্রাই খেনা নহা আবুন যে 2009 হইতে Ipft গঠনতন্ত্র আইন যে নামনি রুল মোতাবেক 2-3 তারিখ এপ্রিল যে MCC কমিটি বাইখিয়ে আর যে কনফারেন্স পো সিং প্রেসিডেন্ট সেন্ট্রাল কমিটি নি প্রেসিডেন্ট সংলাইহা হেবর জাগাবো সিনি মেম্বার কুমার স্যার বুং নিজস্ব ইয়াসা ইয়ে বুং লামিয়া বুং সিলেক্টেড প্রেসিডেন্ট ইয়া ইলেক্টেড প্রেসিডেন্ট আমরা সিং সারা ত্রিপুরান ব্রুন যত সিহা কে অনেক ডিভিশন হনো সাকলাইহা আর ফ সামাই কাউ মা সানাই বুংনো সিনি Ipft নি প্রেসিডেন্ট যে Ipft পার্টি নি গঠনতন্ত্র মোতাবেক ইলেক্টেড বাই বুং প্রেসিডেন্ট পাস কেবন লগে লগে ও 39 দিন দে কোনি শর্ট কোন জরাও উকসি হাত্রে ওয়া প্রেসিডেন্ট সিনি এনসি স্যার সংসলে ফে খেমবো এবো প্রবলেম না সিংলে আমবো ইয়া সিনি মেম্বার সানি নেতৃত্বেও ন সিং তিনিও যে প্রেস মিট খেমো সিনি অঞ্চলে সিংলে বুমাইনো সামুখে থামাই বুমাইনো তাই থামাই সিং MLA মন্ত্রী নাংয়া MLA মন্ত্রী ক্রেবেনা সিং সুং বিরোধী খেসা ফায়ো আমি বিসকাম সিং যে জাতিনি কাউ সানাই জাতিনি সামু তামাই বুমাইনো সিং সাফুট খে থামাই থে হান জরাও ইনকে সিং অনেকটা ডিভিশন খেখলাইমাফো সিং নহা खे बुंबा ये सिं जे फंथो आर फो पार्टी Ipft न तंगनाय जे गठनतंत्र आइन मुताबिक अंफो सिनि मेम्बर कुमार सर न Ipft यो तंगनाय Ipft नि प्रेसिडेंट नहिए सिंगा साखेव आम ये सिनि गन्दा सरा कयेक दिन परे त्रे अंचल बय न खे थांनाय आं कयेकटा अंचल 4-5टा जुगाजुग दङ ब्रावफोनो खनाय राव सुनि रम सिङा खेना हिए आसाखेव हे तिनिनि जे साख्लायमु त्रेवेहा जत सारा त्रिपुरानि बो यूट्यूब चैनल नाय तंगनाय सिनि ताकु खुरो न जत न त्रेवेहा खाकसामो हामबाय हिया फैफिये इंकौ सामो रनो पाइहा हामबाय इनके एनसी सात पाइ नरक्तबक तमा कोनो बन समर्थन खैया एनसी सानल सिं समर्थन खेसिया मेम्बर कुमार सर न सिं समर्थन खेथाने ओके मेम्बर कुमार सर तो मंत्री तो पद पाइका मंत्री पद पाइथौ MLA पद पाइथौ सिं मंत्री MLA बैतंया जाति बैतंनाय जे सै जातिनि सामुखेनाय बुमायनो सिं लगेरिया थांसिने थै हान मेम्बर कुमार जमतिया सर एप्रे जे नरक्त बन समर्थन खैका के नरक कोनो जे टिप्रा मुथारो कै एलायंस अंगनानि कोनो सोर्स दं तो अब तो टिप्रा मुथाबो एलायंस नंया अब तो परेनि काव खे अब त्रे साथै क्लायो जातिनो तैखौ नथांखे सिनि जे कुंथेबारनि समस्यानो समाधान खेनथांखे लामा तो जों मारतुनाय न जे कोनो जागा ब्रेकिंखे चिनि जातिनो थांमायनाय बा ब्रेकिंखे चिनि सेपारेट स्टेट ना जों सक्सेस खेमायनाय आबन बपनो त्रिपुरा मथाया त्रिपुरा मथानि चिफंथो त्रेव विभिन्न पार्टी फंथो जों लामा रुतुबा जे कोनो जुगाजुग लेमांनाय हे जे कोनो ब्रुक बैफमा सालायनाय आबन ये जों ता ओ सियोर मेम्बर सानो त्रिपुरा मथाय एलायंस नाय बा त्रिपुरा मथानायबो सामैया खे आबतो या गुनकावसै या गुओ जे डिसिजन बुं माखे आरफो टाउन जराव जों बुंनो बिसास खे जातिन काउनो जातिनि सामुनो तामो जों 2009 तिनिन जराव 12-13 বছর নহা
amo ye NC sani tangbo panda tangmar pa member son tang sa phayu ke jatin ko ho sao am esing bunana bisas khiye bini logena chung tong sine কে তাও তো দুই ভাগ বিভক্ত অংশা এনসি স্যার কাইছে তারপরে মেবার কুমার স্যার সঠিক আইপিএফটি সব সঠিক IPFT স্কাউফাং সিসা সাহাবনি যে IPFT পাতি যে সংসাম 2009 সিং যেবর রুল গঠনতন্ত্র আইন যেবর স্নামন মোতাবেক অংখে সিনি মেবার সান্ন শিওর IPFT সিংা সাকলাইও আর বুং কোন সিলেক্টেড ফংয়া ইলেক্টেড বুং জনগণ ভোট দিমাই পাস হা আবর বুনো প্রেসিডেন্ট হা সারা ত্রিপুরা ব্রো যতন সিও ke central committee ni MCC member ono bro no budie bro doijon ana flight chem khiye member kumar sana no president sungle নিনি বুমুং কাই তো ain mungke samjiriang para kebu thanari para bilis ke kalajari